नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नंदीग्राम के बाद पूर्वी मेदिनीपुर में अच्छे अधिकारी की खास नजर। एगरा संभाग समिति चुनाव में फिर भगवा तूफान। दरअसल तृणमूल विधानसभा नेता तरुण कुमार मैती भी ऐसे ही शख्स बन गए हैं। क्या आप नामांकन जमा कर सकते हैं? बीजेपी ने सभी सीटें निर्विरोध जीत ली। सोमवार को अरबिंदो कृषि उन्नयन समवाय समिति के चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के आगरा 2 ब्लॉक के पानी पारुल क्षेत्र की 51 में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी अपने ही विधायक यंग मैती को उम्मीदवार तक नहीं उतार सकी। स्थानीय भाजपा नेतृत्व ने कहा कि सरकारी असहयोग और कानूनी मुद्दों के कारण 10 वर्षों के बाद 2014 से सहकारी समिति में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव ने इलाके को भगवा रंग से भर दिया। इस संदर्भ में भाजपा के युवा सुरक्षा राज्य कमेटी के सदस्य और कांथी सांगठनिक जिला युवा सुरक्षा के प्रभारी अरूप दास ने कहा कि भारत की जनता अब काफी जागरूक हो गई है। आज के समाज में तृणमूल की संस्कृति और गतिविधियों को देखकर अधिक लोग तृणमूल के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। लोग पेड़ देखते ही 100 हाथ दूर चले जाते हैं। तृणमूल को कांग्रेस का नाम लेने में शर्म आती है। आने वाले दिनों में आगरा विधानसभा की जमीनी जड़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन युवा तृणमूल विधायक यांग मैगी ने दावा किया कि उन्हें चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता। स्थानीय विधायक को इस मुद्दे से पूरी तरह बचना चाहिए। क्षेत्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद हमें बाद में पता चलेगा। বিষয়টা বলি, বিষয়টা আমার নলেজে নেই। রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখলাম কবে নির্বাচন হয়েছে, কি হয়েছে, তো সেটা অঞ্চল নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে আমি পরে আপনাদের জানিয়ে দেব। 51টা আসনের মধ্যে কার্যত প্রার্থী দিতে পারলো না তৃণমূল কংগ্রেস, তো সেক্ষেত্রে জয় জয়কার গেরুয়াসি কি বলবেন? দেখুন, প্রথমেই বলি যে এগরাবাসী সচেতন হয়েছে, কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে তৃণমূল কংগ্রেসের সব মানুষেরা তো খারাপ নয়। সেক্ষেত্রে যদি সমবায় নির্বাচনে মানুষ না দাঁড়াতে চায় তৃণমূলের প্রতীকে, অর্থাৎ বর্তমান সমাজে যে তৃণমূলের কালচার এবং সমাজে যে চরিত্র তৃণমূলের ফুটে উঠেছে, দিকে দিকে মানুষ তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট হতে চাইছে না, কিংবা তৃণমূল দেখলে মনে করছে যে যেন 100 হাত দূরে থাকতে হবে বা তৃণমূল কংগ্রেসের নামটা মুখে উচ্চারণ করতে পারা যাবে না। কারণ আমরা দেখেছি বিগত দিনে সেই অঞ্চলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি 2019 সালেও জয় জয়কার করেছিল, 2021 সালেও আমরা সেই অঞ্চল থেকে লিড পেয়েছি, আগের যে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখানেও আমরা লিড পেয়েছি। এবং সর্বতভাবে মানুষ যে সমবায় নির্বাচনে 51টা সিটের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে 51টা সিটই উপহার দিয়েছে এবং সাধারণ মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্ততার সহিত যে নির্ণয় নিয়েছে যে শুধুমাত্র বিজেপিকেই আমাদের পছন্দ, যার জন্য সেখানকার এলাকাবাসী এবং যারা সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত নাগরিক হতে পারে মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু তারা যে অনুভবের একটা পরিচয় দিয়েছে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।